बीजेपी सदस्य के घर पर किसने और क्यों फेंका बम? दुर्गापुर ईस्ट नंबर 1 मंडल की जनरल सेक्रेटरी शाश्वती गिरी अपने परिवार के साथ दुर्गापुर के इस्पात नगरी के राणा प्रताप रोड इलाके में रहती हैं। आरोप है कि शुक्रवार रात को अचानक किसी ने उनके घर के सामने बम फेंक दिया। बम की आवाज से परिवार के लोग घबरा गए। इस दौरान पूरा इलाका धुएं से भर गया। घटना की खबर मिलने के बाद दुर्गापुर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। परिवार का आरोप है कि मेरी बेटी बीजेपी की सदस्य है और बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे घर आते जाते रहते हैं। क्या इसीलिए बम फेंका गया? बीजेपी नेता की शिकायत, इस घटना को अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। घटना की खबर मिलने के बाद बीजेपी जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी बीजेपी नेता के घर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि इस बम विस्फोट की घटना में टीएमसी का हाथ है। हालांकि तृणमूल का दावा है कि पूरी घटना को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। হঠাৎ মানে এরকম বোমের আওয়াজটা পেলাম, দিয়ে ভয়েতে আর আমি বেরোচ্ছিলাম না। আমার মেয়ে দৌড়ে এসেছে ওই ঘর থেকে। এবারে বউ মেয়ে সবাই এসছে, তারপরে এখানটা এসে বললো মা দরজাটা খুলো না, দিয়ে আমি আর দরজাটা খুললাম না ভয়েতে। তো হঠাৎ করে একটা বিশাল বড় আওয়াজ, মানে এত জোরে আওয়াজ হয়েছে যে আমরা ভেতরে কেঁপে গেছি। দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখছি পুরো ধোঁয়া হয়ে আছে। তো সবাই বলছে বোমটা পড়েছে, কিন্তু কোথায় পড়েছে প্রথমে বুঝতে পারিনি। বোম তো মেরেছেই, এবার কে মেরেছে সেটা তো আমরা কেউ দেখিনি, বুঝতেও পারছি না। আমরা সন্দেহ করছি এখানকার প্রাক্তন পুরপিতা, তার যে বাহিনী, তার সঙ্গে 7 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরপিতা যিনি হচ্ছেন প্রয়াত হয়েছেন, তার যে ওখানকার টিম, যারা কাল রাত্রে সিটি সেন্টারে ড্যান্স বারে মারামারি করেছে, তাদেরই এই কীর্তি। একদম বেতিন। এটা কেন শান্তিপুরে ওয়ার্ড আমরা জিতবো, আমরা ওয়ার্ডেও জিতবো, বিধানসভাটাও জিতবো, রাজ্যেও জিতবো। আমাদের এগুলো করার দরকারটা কি আছে? टोनी आलम, एएनएम न्यूज। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।